الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد إخوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. lenki ala hadinga no femban qason tammundo segunga sininga wujunun filli tammundo segu oda khanangem darsun kamagan tafsirul qur'an karim oda allah nyaga subhanahu wa ta'ala taage kunalla ganda ragodangan qur'ana ke barakinga anayan kando kanun nogondi adu muslimen kanun jukko mante insha Allah ta'ala daru oga sigin no kube kenni suratu yunus ودا آيان نغتي خربكان ون كتو باللغا دارو لنكي خلين جبنا دارو وغدا كي صحابة النبي خبارين كو آيا غاني لقد جاءكم الرسول من أنفسكم كي كندو وتي غاني قرآن كي كبامي أبو بكر خلافهم بقات النغني كي آيا تريرينيا إذا غاني سربي مغا صحابة النكي تغني خزيمة بن ثابت خزيمة بن ثابت الأنصاري كان دغا آية كينيا آية مغا كم بقى فارينا عليه الصلاة والسلام أسيدا ناو كيدا ننتي أكيم باني سيداون جمي شروه اللي سيداون إذا كنا ننتي عمر بن خطاب أدو آية اللي جد نغري آية أداريا ناخرة زيد بن ثابت دغن خزيد مدنيا وتواتي مانا سيدا لتيا كم بقى إن شاء الله أنا بننتي قرآن قاعد برني إلى كروسا سرين كم بعد كيا يكون يدعاني كالصحابة نعمة خزيمة بن ثابت الأنصاري يدعاني معه إن شاء الله. فلنبدأ الدرس. اذهب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي جعل الشمس ضياء. الله عز وجل daru ato dangani asusa gen nakati ki Allah kwalikum anda ba nari asusa gen mamulena har ba nanu gen asusa gen nakati ki Allah gran nyina be ko nanti wada barni to munyen anta bayin Allah natagan den jo paya nyilena qasagana khatagani mo ga nyila qawlina la khayman ko tanga ad ati sorobino kafira woti alla yangan katanga kundangani mini hongi maga gelle hamima igo mini honga alu yangan katam porto intenga iga kafira woti alla sawu nyake lenki kamanen to dangani huwa alladhi allantum kanga ja'ala ash-shamsa agara kiyenya diya'an kenga honqram buganna ko yagai kiyekena honqram buganini na ko yagai والقمر منيرا والقمر نورا هذا قصون يقرأ نور هنا قصونا نور يني قصونا هم قران نور تبانا مغي نور بك هم قران نغني نعم يتقصو كي كندو قصونا كيموريا أنا وصولانغا كيموري مغي إذن كم بقتي كينيمور نقصون كما aga hun quran kinne aga kenyina qasun qarana ga buwandukum kem baqati Allah azza wa jalla ila qasun kanya qarana noro honye wa qaddarahu manazila. Allah azza wa jalla qasu kirra kutna yang qadingiran nyana qasun dangan qasunga tampille yang qadingiran sigana qasunga kiyan dawru na do qasun ko ta ma tampille ndo segu andaki tampille segu nga awa mana tambilo nyirunga ana ga ho maken ko da kaso ngara tambilo nyirunya tambilo nyiru andawru tambilo sewu nguro nga daga makin wala kemba kade yang kadigron tambilo yang kadigron nyiri kiya maka kemba kada daga na kaso ka durun nawtu tambilo nyiru sewu kabu jen kemba kadi anna nyiru ke bakano kita ana segundo kabu ayo tammu anda fam tanji ke bido sikano ni kun idi kun da qason kaduro kemba di qason nguru tambille bito nyeriya bito gusiki be ga tokko kenni qason kaduro en naam
لتعلموا عدد السنين والحساب ila qason kontinya ke ganatu agana sinan kontin ntu aro kontinu aha sinan konti qaso ke ana sine ke koyna kay bawno da khara tawba no gondi oti sinen kontin ni qaso mal mi qaso tamido hillo idan anna kentunu kammo qaso ke qaso nda girno ke qaso nda gir kemba kana aro kontinu ngam sun qaso anna tunu kammo andi ken sun qaso no kuwa urno igada kena girno kenari dan kana hijun qaso tunu kammo qaso no kuren na ما خلق الله ذلك الله عز وجل ما كان تكتي فوفيا إلا بالحق أكنت حكمة يقول تمو يقول نغندي الله سبحانه وتعالى كنتو يفسر الآيات كما ننغا كافين كوكونا أويرغاني فتن بانشيني قرآن قدنغن لقوم يعلمون سرندغاني كوبنوغا هيتو يغا الله رقدرانتو إن في اختلاف الليل والنهار أوكيندو رمي سوخينا kiye ado romme suure kena daga kenari walla kena gillo kena deho oga haqqade be sasa kundu haqqati neman tenya homa kundu allah matten baqatin ko qornya homa awro ngille allah wa nahila no kena wonni inshallah anan nahila no gondi anay la kan kan gondi awro a kan kollinge kiye ki gadde pen allah sumna no gon kem baqatim inna fi ikhtilafil layl awro romme suure wan nahar ado kiyenga gabaka mewre kiyada kenarin وما خلق الله ado alla gara kebe taga في السماوات والأرض alla gara fofo su taga kam pato nyirno aro nyam pato nyirno gondi لآيات لقوم يتقون usunu dalilu nyai kafin nyani iga koyna kaya nanti allah banan kata hodangan kana suronyirani surunu akanna allah إن الذين لا يرجون لقاءنا الله دالي سبحانه وتعالى سروكو بينغو كو الله جمال لما غنجيكي اغن ولين كوتانغا وردوا بالحياة الدنيا وردوا بالحياة الدنيا إذا دنا بران تاوكيرا كن تغنغني واطمأنوا بها إن الذين لا يرجون لقاء عفوا استغفر الله واتوب اليه ان الذين سرب لا يرجون لقاءنا كبن غنتو كولا جمال لما غنجكم igama saga nanti do Allah warni me wari waradu iga dunge bil hayati dunya ti duna biran tawke ida kinya sugandi l'akhira kamma واطمأنوا بها igolli kinya de tamagiti kinya na duna ragan nan tamagiti duna l'akhira kamma والذين هم عن آياتنا adosoro kubenu bako kolla kayfinunga غافلون iga du kiringini bakaya أولئك مأواهم النار kun kamannunga kunyeni imbeddin konunga Allah ga notangiya بما كانوا يكسبون ti honce babunga igara gollu benu golli kafira honce babu kinyen dai sabu imbende إن الذين آمنوا Allah dali soro kubenu iga tungondi وعملوا الصالحات igara golli se khalasin tongolli يهديهم ربهم kamanenga ikamangi kandana بإيمانهم kun kamannu ikamangi kanati ili mananka gonyene kamanengi kandan nironi aljanna تجري من تحتهم الأنهار tajiri agawr min tahtihim ikanungure ayni qubun kanu min aljanna wal anhar wala qungawrni kanu kure في جنات النعيم kun kamannu arjanna nogoni neman arjanna kanu nogondi دعواهم فيها kun kamannu ikhirndenga arjanna kinoni ga hebe konno سبحانك اللهم inakiya konandi senna andangana okama وتحيتهم فيها سلام arjanna lemundo on bayke anim ko subhanakallahum igantandenga mena ga arjanna kinogondi salamun kisenga gamina malaika nungarni ka daga me salamun alaykum fanema uqbad dar salamun alaykum fanema uqbad dar arjan lem qa ikuindenga yaqantandenga mina atan kenniki assalamu alaykum naam wa akhir da'wahum arjan lem ndo umpola garenga أن الحمد لله رب العالمين أن الحمد لله رب العالمين arjan lem ndo wula garenga ki arjan no nan tittigen Allah ngani tegon tukam arjan lemu ngana arjanna kita igala neman chuwari kita fofo mato kita Allahu akbar iga Allah sinon yanni ko subhanaka allahumma senna ngan kendangan okama igantan denga mena inati mena salamun alaykum iga kya konno mena Allahu akbar
kisenga ka kundangani lagare mo siran ciro lagare mo ran ciro kem bakati kun kamannunga ya har janna ke no awa do wula gane be ga konno arjanna mo onno nanni mu kwa anil hamdulillahi ati anil hamdulillahi tigenga aldangan rabbil alamin an tagonun jukama ولو يعجل الله للناس الشر شرا كما ننقل لغان كنين نان جو سرون دغاني بونينغا كو سرينغا بونيم مو غاتني الله كاتي هلاكي كما سلاس سارنا ngana butire memma aga jono nan kusal langandi kama nenganda ken langande joni ni ke magro ka Allah azza jalla antajunu langande nga antajuna ragan farenda ko sallallahu alaihi wasallam ande ngana serel langa gama langande ke golle ne bari telle yala na daga yala kamunda tarno kamuga nase kata kamunga agama akamanga malangande ke golle ne bari ayelle nerni kata nyimmi elle kata nyimmi kem bagat langande manya Allah no halan ciron kem bagati serenga na honya anga makati yampana maka langa kita nan ciranga na gana Allah azza jalla am faqin magara na keni kuna kamanenti walau yu'ajjilu Allahu lin-nas sharra kamanenga ligan kenya ngundini sorondangani bonenga iga bonen qilli استعجلهم بالخير بالخير koy kinyenga ay qortenga ti khairi nga mobe ingana khairi ndua alla ga jono khairi ke jabin mobe alla ga jono bonen ka jabin kundunga la qudiya ilayhim ajaluhum gainga saatunga anyi kitni maga bimana bonen ikitana bure brende gainga ni halakini فنذر الذين الله قال يم انتو لا يرجون لقاءنا قال غارني نانو انتو كوبينو غانتو كولا جمال لما غنجيكي في طغيانهم قال التغي يفسرن تا وكينو غندي يعمهون يغا غير نكاني تو كيم مود وإذا مس الإنسان ضر داعنا الله عز وجل دالن انت وإذا مس الإنسان ضر عند هذا مر من ميم منتورا أنا هذا مر من ميم بلو قطع لسما ينغنا كما داعنا أنو كوالا خلنا أنت الله أنك بوجين كما لجنبه أنا سوتي كارنا أجا الله جامو تين نوغنتو أو قاعدا ولا تاون دي الله أكوغانينا كامو أو قائما ولا سجين دي الله أمغلو كوغيابا فلما كشفنا عنهم ضر الله أكبر إذا مكو إتي إلى سريوا كوي أورا كمانغري إتي تامبينغرا كما aragasi iti tinga nyawre ti Allah ko den tan nin ko amari ko hanki nga hebe murna ma sa ngare kita nan duma ba ti ke iti tinga ya kharati kat hoy ati ngata nin ko bara amar ngata nin kri nan jow kido aqidan tamut ada maram be bone ngana akamma na sawana la nyang misi na ta kandi ana sadaka dum bugandi nande ganan le ko kumpay kun nakata كمان بهجي كنكم الله عز وجل دالي وإذا مس الإنسان ضر هذا مرة منا بونينا ميمة بلونا كتا لنكال جرب تهينو دعانا أنه كل غير الله وكم كتا تنبيه لجنبه أكرا سكون تهرا أن سكاري يا الله هرا أن دوتهن يا الله ما كم وصل أو قاعدا ولا تاوند أجا الله كمون الله أو قائما ولا سجنت أكالي هلا سكوا مندن أكيم بيكون نعم فلما كشفنا عنهم ضر برم بيعونا كي بني بوا كم كي تورا بيا كم بلاو كي بيا كم ونا بوا كم مرة كألم يدعون أنا قيرن كذا كذا أواني مي أدنجني أنا سمع كبار من الله غريب أنا أحاجي نجور كذا نما مكو بونجين كاسدين رحمه الله مر بونزي مالين كواندنا كيبيان جارتيس اتيب اگر كي ايا كو اتنا خيرين كده حتى ان اجلانا غاني ايتانيا غرا ميجي كده ا 60 دبرون انا سيغنا اكو ميجي غير اما هاري كاميرا انا اتنا كي اجلانا هوندا كده اتا انا اني كيتو تغرانكو هاري كاميرا تاتارو سريبي اخبارن بايغو كنت او بي سي دير كانتا وين atagana moton gida gida tan ana korne yatimi kite planter khanta wala garuwa Allah na Allahu akbar
ke aya kinda da bare men nyama da su da bare men nyama ta hakati daro ma oma ni gon kisan ko ngani kebe imam ngara khutuban karaga sant khutuban jangala juman jangala ngam barti imam kan aya ke ga ko bonenya hakama allah wa zalati awanga ke bonen wa hakama angana ne wayen kita kita amma raga ko wal fajr sura ndo sheikh amma ko ati hada bare men khairi ngana kita angana muga kudu allah allah din ke darwa laro ku darwa kalla bal akraman كما ندروا ما كمو نعم الله عز وجل نعم أتنا دعوي مسيدة أتنكو تامون تنقول لهم بينجم مايا هذا كم نعم إلى ضر مسهم الناس ما كم أدي منو غير كتة منتورا يا كم منتورا كذا ميمة كذلك زين للمسرفين الله دالي كنو إمياني إيجا يامبانغوني كمبران دانغاني ما كانوا يعملون إيجا يقولوا بينو يقولي الله كتني نيامبي يغون كانه ولقد أهلكنا القرون oda mellen kanu laga oda kumpalaki mellen kan mani groupe bin ngar don wona nabi me sugari hakati mellen ga yata radi kamesini sugari mellen ka kamesini sugari mellen kem bakati kamen do mellen kan nyarga ni hak min qablikum qakum makkan koriyen kane لما ظلموا birembe ga du tore ngolle ti kafira hon وجاءتهم رسلهم ifarul katiya بالبينات iro dalle gollo nyalle kebe ga faru ko tongoni nanti giri allah وما كانوا ليؤمنوا qaymat tongoni ima tongoni dana faru ko dangan ima tongoni da كذلك allah dali kunno immiyani نجزي القوم المجرمين oga cerebre su halakini ke mo immiyani wara mellen kanum palaki gadi annabi mungaran awa harsa ke hinna continue daga man ثم جعلناكم saga oda ka kummakkan goda ka kunya خلائف في الأرض oda kanya sukhanu nganna ka tagundi nyiki ya kamma من بعدهم kuncoro halle mellen kanu kubenu gaddango gadi halaki ka karta ko kumpalle o ga kummenu halle de نعم لننظر كيف تعلمون قرنا هاي اللي كم غني قول لي كم هنا قاغنو هاي نعم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات الله دالي وانا وإذا تتلى عليهم إننا قرم كانكم ولا كافرون كما آياتنا ولا كيفيننا بينات كيفين كم بانغاندي قل تاغمان تشقول لي كو كو ينند باي كوكوني الله قال قال الذين سرناتي لا يرجون لقاءنا كوبينو كانتو كولا جمال لما غنجيكي ائتي بقرآن أني مكوا قرتين دي قرآن يا غير هذا أنا كي جاي غير هذا أنا كي جاي قد هوتنا أرتي قد قرمبوتنا ريتي هي بجاي تكيا أو بدلوا ولا النهر فيو قل مامرا ننتي دعاني ما يكون لي أنتين كدعاني أن أبدله نكى كتابنا كقرمبو نهراغو من تلقاء نفسي نيمتين نكى تقولون نهو كتنين كلا نارتي كنتين كما إن أتبع إلا ما يوحى إلي نكنت هو بات ما أتبعه أوريك أي نكنت هو سبتا إلا ما كنت كيف يوحى إليك كيف يوحى كتين نكى بات إني أخاف نكى نكنا إن عصيت ربي نين كمان كتا نكنا نين كمان كتا عذاب يوم عظيم كوتا نيانغان كتانا كوتا كيف خوريغاني نكنا كينغ قل كانت وانا نكنا نكنا نهو كتا نيمدي كاره أنغان ترني كبي أنغان تاتو سيمي كيا نهو كتبا كانتين غادي كما يندنا كي كندونا نزوتونو كنتول فارن يمي كي الله هيك كونو فارن يندنا كي ديغا مكو كانت ابو الدرداء كودا يا ترني ita tir masalan ni arabana ja bakino atinda kutukuti itan ki abu darda faren sahaban ne atiqa ngini ko ya malaika nun karan malaika not la ilma illa ma allamtan nta to kagiri kam aya idan nan dan da kebetu kenya hay keni tuwa ko ke me ntaketu nisfu lilim tuwa ko ke me haken ba wana ngana tan anda duwara honga nganta kebeta ngana ko soronya hetele gollite awa fitna no hillewtude anken fitna ngana na ummatun fitna kane bo suron bagada aqida wa gollinte kumbale serenga na ranti ken garede amma soro fitna kun kama num bella gilli ken kamma doro ken kan gollete nayde
yani kem baade annan tin taketu igo gora ko nyimilke Allah gano le halan turon قل mamra nandi dangani لو شاء الله agalli galli Allah dangani ما تلوته عليكم mai ki kitabe karna ka mawo ke mai karna ka maka basun ke mai aha onaga ولا أدراكم به ndaka tuini tay nke agalli Allah dangani mai agarna ka maka mai aga tuini tay ka mina فقد لبثت فيكم umra عمرا mucci kan gondi muyu ken gondi من قبله ke kitabe yang kaen kane farana tan nakati sine makka amay guri yam kun qur'ana markate ken tan nakati sine no na hegiya ko atin ke ucci kan gondi kudi yam markate sa seri katina kala warri mbatin naam أفلا تعقلون ya la qanta haqqi lakidna ba ke tan nakati sine no gondi kudi yam markate sasa Allah ni warkatinga kada haqqi kita kana warri mbatin فمن أظلم ممن افترى sirentano aganto nyawunda sirenga nankolo sirenga kebe akutundi على الله كذبا kebe gara garan gurunna zawo Allah gamma anati faman azlam ko wantoronta mimman nankolo sirenga iftara aga kutundi ala Allah Allah kamma kadhiba gara garan koto nasawo Allah kamma annati kencirentano أو كذب بآياته walla gaggaran niti Allah kayfinu ga gano qur'ana ke إنه لا يفلح المجرمون annatun nanti muzrimu sire brenga anda ganyene ويعبدون من دون الله ikum bay batini nandangi Allah ina Allah tan ya battade ما لا يضرهم iga kebe battanti torono ولا ينفعهم antina hanako ويقولون iwatini هؤلاء شوفا. شفعاؤنا anni mukoti kwano khanjundano nga عند الله Allah banginga iti kuma Muhammad angara simo ko aku jamu binu batta kuniya inotin tondi Allah li yuqarribuna ila Allah zulfa inotan lantin tondi Allah kem bakati ya ke ko ta Muhammad o kula ku batta gelli angara kebe ko to munya ne wana kara wana wulle ina barto do Allah na ina khanyunde Allah bangi ira gara gore ko قل mamra nanti dangani أتنبئون الله khakuna Allah khibarini بما لا يعلم ane Allah ganta kebetu في السماوات kam mun nogondi ولا في الأرض aru nyin nogondi kawdina kana Allah khibare honya ne kebe ganta kam nogondi kebe kam mun ala ganyina Allah ganta kedu kenta no سبحانه senna unga Allah dangani وتعالى Allah kallanka عما يشركون iga kebe kabba Allah kallanka ko baka gemma de وما كان الناس soron manya إلا أمة واحدة soronni groupe bana kama sun jama bana kama فاختلفوا aha ida mesuhi ولولا كلمة سبقت kem baqadi soni tawhid ke dina kama kem baqadi soron li la jalan batu suhillo Allah dali walawla jalla sa kalmatun digan kanne nyagalle hamma sabaqati ken digan kanne ga same min rabbika nangiran kamanga لقضي بينهم ken digan kanne ni maniya Allah gada ko nan tinta yanga katan ken hinade ina farunya kana dallen cikin akam kayanga la quriya bainahum kayanga kitini imina wanga فيما فيه gain kebe ganya no gondi يختلفون igay meso gan kebe no gondi nam ويقولون kafir no kuwatini لولا أنزل عليه ayatun آية kafi galli ganyanka anke muhammadu kama من ربه nangiran kamanga فقل mamara nanti إنما الغيب hi wonten tuwaonga لله kenna Allah banganyede وانتظروا qateren kede إني معكم nkinga kayna ghaib min al muntazirina ngirana kayni terenkana nyaka khiware ngade وإذ أخذنا الناس وإذا أذقنا الناس قلونا سرون تمندي رحمة لونا سرون تمندي تنيما كمبت قل كده هم بالله إغني ها من بعد ضراء من تورم بالله كم بعد كريسيس إنغا يوروبيا خارو إنغا يمونغا أسوكا يخارو كمان تيغنا هذا مرموكا يلي تمندي نيما مورتي كيف غني غنينغا يا إسا إنك تكيا نعم مستهم كم من تورا غدي إمامه إذا لهم مكر أني وري أجي أني وري إذا كم بقى لهم مكر مرسيني معك إذا مرسني في آياتنا إذا مرسنا أن تولين تاو كل كافين نغنين
قل الله annanti allah kundu أسرع مكر allah tugaro nyenni yani tolinta yemmen kammal asra mak allah yang qatan jenni ko dangan sirebe ga tolinta wote allah sirebe ga tolinta wote allah kayfinu inna rusulana o ko allah farunga ga malaikanunga yaktubuna ma iwa honjahana تمكرون kaga marse digebede allah wa malaikanunga sande ga tolinta ngollugre هو الذي allah ne tun kan ngadi يسيركم aga gatirnini في البر sellanga kana siga motonunga kana siga abiyenu ngana kas aga gatirnini والبحر aru fangan no kana furun kamma حتى إذا كنتم في فلك fil fuluk mahar kan hurun no gonni وجرينا بهم birihin بريح ona tirnini te qayti hankinga طيبة hanka senne hanki kiga uru ganne ngala sma kemma ya holate me hure lasma usaina may dabar ina sollu sigina ira men bamba hanken aga hanken mut kenya hure ke wurun do ralas man dawre ana wurni hosunday amay yintere gajaga bayngi tan yislunge ina hanke yaqubuno kun ina ray kun ha andi halle koy hanke ke op ana wurni amantu ha mali kem bagati kamanen pay kiya ko nanti ikenda ka wurriti fankinga hanka senne kem bagati kem fankinga na amare hankinga na sigi he khara golle gidan hankinga na sigi khara golle gidan wa farihu biha ina nyagaliti fanki ke wuriya kita جاءتها ريح عاصف عاصف aha allah ngala yanga ngata langa da hebe warni ana fanga ko dundolit ngana kepti balingi ngana akonko seren daga sigina daga huru yogono sankura seren daga wala ha kamanen baragati allah tun ngara hanke ngur daga singanga ala fangan no wana kana hurun no gondi wana hurni daga fanka sennenga fanka mulane kana ko sanyagal tikin allahu akbar ha nyaale mpalle gelli jaatiha rihun asif fankan dundol le katai وجاءهم الموج aha bambuse li gai min kulli makan bambuse ngir nangiro karasu kita وظنوا أنهم ikunda jiga nanti kunga keta أحيط بهم ikunga iha goren kadinditi ati yole nyede دعوا الله ken no kwana kita ina usa allah gre مخلصين له الدين ina dina kesu khalas ni allah dangani لئن أنجيتنا gelli allah ngano kisi wallahi allah ngano kisi من هذه ki hanke no gondi kunu ke hure no gondi لنكونن من shakirin ona nyana allah ne man kupanda sine go gado xe baraji kunna kemba do may singa go dangin hure tenge hure allah oto hanka qoren ngir tenge hure ngat lello akoda an cige yenna hule a hure andina go tono allah hure kam da ngana malay an cige yana sunga haboto ke ya kisini ke allah wala men genge kisiran dan mata kisiran dammaga aganda nani lekata allah bana lagan wala yaran juran فلما أنجاهم birem be wani kisi إذا هم يبغون anni wari ga fesxen tawnu في gadi الأرض ni ki ya ren kam بغير ana الحق tonsu kam mai na sallata nan mutu يا أيها الناس e soro إنما بغيكم aga fesxen tawu ke kunnu ala anfusikum ana khaymina kamar boya nga kata kilina katani متاع الحياة الدنيا duna biranta o ken ثم إلينا مرجعكم sai katu ku allah ne qasu sagenna katu ko ya gadi wullem balle فينبئكم ina ga khibari بما كنتم تعملون kaga ni ku be no golni gollu nyamun to ku be no kaga ni kamma ina ga khibari ya إنما مثل الحياة الدنيا kaga mallike duna be mpa misalen kunna kama ga khajjarun ton to dunay de duna bire ki misalen pay kunnu كما إن أنزلناه ana go jinye o gada yankandi من السماء gelle kam فاختلط به نبات الأرض nyem punti honum punti nan lage nyeki yaren kamma مما يأكل الناس fakhtalata bihi nabatul ard nyem punti honunga ihren na nyakami men ko anna illendo makkando jakatan ngendo hotando hotna
anna wala suswa nyagati men kon ni ke kamare Allah akbar kama tabi kay killa gana ga hutin mimma yakulu an-nasu kebe adamaram ngai gana aw dabanu ko kana kane kiga makama wasa marage hatta idha aqadat al-ard man yengan tagarraga ni kita zukhrufaha iyam bampong anda wor kita ni kita kanda kenda kamenga na sampai angane koy baka koy filla jabbar ni kina bubu ana gajaga ana huntembo Allah ndanda lay mortu tan jabbaru bane falle boni do khairam mulle be do kalle falle onyana kambo ya Allah wa zayyanat nyeke yambe ti funti honga wa zanna ahluha nyeke dun konunda simma keta annahum qadiruna alayha nanti kunya larani yake makta ndin tan ci qurba nasu tigira sakita ntaben ci bugo nyahon kita makamo serenta benga si e garanga bana ke bas ma yahon ataha amurna laylan o ko allanya marinna rikata halaki uronga aw naha walla kira faj'alnaha hasida wala ya ona ya hate ho ngana su buida ngana su bon wallahi lay kam warni khawon non korosi ndengande kam warni kulini so am bon nyabon ku ngana yang qasu am bon kam bayta asusu haykel lemmiya ka antaka hunji anga makka ngala na bamundi antaka lemmi anga ciga ngala na lemu koreke kuna su poduro est ce que xanda kin korosni anga ille ngala kuna su asunya kanaduro jogo de ke kunu ille hunji tan ana sunya gije kamane be ko subhanahu wa ta'ala walla suma ke kunu anna suma ki wari suma ki ha rage nan karre na hari hunji ba nan ta wallahi anta wallahi asunya kanaduro Allahu akbar ka'allam taghna bil am ana sama daro anki nyamay karndike aske oku makka oku ille kadhalika nufassil ayat alla dali kundu imyani wa kayfinum patam panjini liqaumin yatafakkarun soronda ngani kubenu ga simmine aga oke aya kun ke sora kundu aga rato ngani purna simme nga bonne alla kayfinum kam saka kuben sukono kayfi qoro qoro nyahukun naam والله يدعو إلى دار السلام الله واخرني كذا كيسين كان يعني أرجنا على منهج الله الله أكبر في القرآن والسنة كم بقى الله غيرني كذا كيسين كان خارج غنيمي الله ده ويهدي من يشاء الله واسرين كاننا كيبي أجر خانو إلى صراط مستقيم كذا كل كيبي تلمون تيغني أجر أرجنا كلنا الله كنو كنا كتير للذين أحسنوا الحسنى أو يمون دعني كوبنوغا سيرو كوبنوغا لمنان كاغو يغرا قول سيرم ولا الحسنى هي سيرنجي دعني غنار جنة وزيادة أرو جيدي هو أرجنة وي دعني إن اللي كبا مغتنا كبي ما كني من يا الله يمين الله أرجنة غد الله أكبر كيغان قورا أرجنة يا ولا يرهق وجوههم قطرا كم بقى أنت كوني سنون قفارني قبنت كوني سنون قفارن قبي حقيقة سنون لا سمن نجاغل يسنو كنت كوني سنون قفارني أرجنة نغن ولا دلة الله خير سربي نغر أرجنة غير الله غري كنت خلوه كتنا كنت خسنو كتنا كنت خ يعني نام من دعوته هذا نيجي نجمع كتال بيو هم من قبني أرجنة نتام قبني أرجنة أرجنة نتام قبني كوين قبني أرجنة نعم درين قبني أرجنة ورجين تاون قبني أرجنة لغة قبني جهنم بروين الله قال على أنشرون نعم أولئك أصحاب الجنة كون كمان يعني أرجنة دون كون ين أرجنة خيمتو هم فيها خالدون كون أرجنة كانوا عندي دوما نيجي أنت كم والذين كسبوا سيئات هودي تنين أرجن لمون أنا كنت جاهنا لمون قلنا كرنيا الله دالي سروبه نقدر قولي برين قولي جزاء سيئات هي برين تقادونا بمثلها تامي عندي الله أكبر الله أكبر وترهقهم ذلة لغين نكون كمان نغفاري ما لهم من الله من عاصم أما يا الله قال لي تنغندنا كين الله يكسين بكالانغا كتنغن أداكو
suratul abasa la garum nanti ken ko tal loy wa kun kamanno yesuno ko fa Allahu akbar na'am كأنما غشيت وجوههم aga gari yesuno ko kufari qita'an kute wayya من الليل aga uron kutiyego anga to ko ay hunkure daga selle ganna dogi hay hunkura ga tan ko lamba ga tan ko nona kam bite no man awa aga way gari yesuno ko kufari ti kutiyego gali uro musliman uron butam binne ko ay أولئك أصحاب النار kun kaman yani imbe dun ko onunga هم فيها خالدون kun imbe kino wonni ittokon nya Allah ga no tangiya ويوم نحشرهم جميعا ko tan cimma ko take o ga susu wulini dome ثم نقول للذين أشركوا sagen nati yam mun dangani ko benu gara hillaka pendabari مكانكم khasigi qabaten Allahu akbar khasigi qabaten أنتم وشركاؤكم ha kun daga kaballem ngajilanguko فزيلنا بينهم ona fatan panci en dabari imena khanga وقال شركاؤهم oni sigini kita jalangun daga tikunu kita hen ko ben batta kuna de karabanenga ko ben ga ni batta kuna de karabanenga kim balle wash qala suraka wa mujlangun nati ما كنتم إيانا تعبدون ibari bakiya ina ta kama yoku batte da Allah ni diga mun ina ken gona ado haru kumin taqutu ko ga batta hay do kumin batte ga dire ga kusundi batte Allah akbar ayon killo india ado kumin me ga batta suru kumin ga batta kunyi min barniya inati ma kuntum iyana ta'budun kama yoku batte ala gara gore ko فكفى بالله شهيدا yade Allah waso ko lan sheda ne بيننا o kuna nga وبينكم ado ga kunna nga إن كنا عن عبادتكم o gello gani gelle khabatenga la ghafilina o ku kirinde solle kawante ga wat nan dangi bata kamo awatu wage antatu ko ce gide kentat nan dangi bata awa yimmin na kusa yati aha fa kafa billahi shahida awa shahidan Allah wasu kuda kana shahida o kuda kana kana in kunna gello ko ina ne ibadatukum la ghafilina o khabatenga o ku kirinde خما يغبطوا انت غلو لا نسمع انت غمك ولا نبصر انت خنال لاننا حجاره لا ولا نعقل وكل جدني عقل انت ونتم كما نتغني وكبر انا تغلطوا انكو او خلاص الله اكبر هنالك تبلو كل نفس الله تنونني تبلو كل نفس ينقسنا جربي ما أسلفت ينغرا قولي أن جربي تينان توتا إيه الله وردوا إلى الله إني ساغندي كت الله مولاهم الله ني بيسانا كن كودا تونغوم بيسانا نا كودا ني كونتيم بوني قوتي وضل عنهم هونجانغو باكيا ما كانوا يفترون إيغاني كيبي غاران غوتنو أسانغو باكيا هونغا هونتاغنو كيتاندي قل مامران نانتي دانغان من يرزقكم من السماء والأرض أدو خاغا الله تنمبتو كونا خا ورجاغان نانغير كاموندو نين نغوندي أمن يملك السمع ما كوغا مارني مغونغا كوغا مارنتنا مغونغا والأبصار أدو نغالونغا كوغا مارنتنا نغالونغا من يخرج الحي من الميت كوغا نبران دمبواني كراورن نغوندي ويخرج الميت من الحي أنا هورن قبواني برانتن نغوندي الله ومن أكبر يدبر الأمر ها الله أزل لنا كده بارني هو برانتي أنا بغن هو كرنتن نغوند هو كرنتن كان أنا بغن هو برانتن نغوند أنا يحرم رمين برانتين mani kibe ga bakka hadamar men ha huren hana garo ho birante no ngani ho birante na illerne yani ki ho hure kundu ahelle tele bire anelle ho Allah subhanahu wa ta'ala na abdu kan huren ho birante no ngani la Allah aha ومن يدبر الأمر كنا في نقص إلا نكبنا شؤون الخلق هذا مرة من كبار كوس جدا فسيقولون الله أنني من تيرن كافر نكون يغلا نقطعويني الله فقل أنا التوحيد نكون هلو مسكو توحيد الربوبية كيف كندو هذا كاهر نجا عندنا كيا نندي الله لا كم منتجا عند ينتجا عند جند فم منتجا يكون ما كيكوتا توحيد الألوهية من كان يلو كيا باتينا ko batiye ke sunan ka ko dan ngani man ka kiyala ikum barakiya miski digame ke ke kabati digame ke ke kabati na'am وسيقولون الله migati Allah nan dawri kunna kam muntaga Allah yo la tamulan qur'an ta har kiratu
lattam la ko ngani tirandi ko nakam mun tagati atake tu duway angati Abu Hanifa ma Ahmad ibn Hanbal en ba aro ka Ahmad ibn Hanbal aro kafir ko me kitaro ken Abu Hanifa Nu'man Abu Hanifa akram Abu Hamad ita do kafir no me kitaro ki agati kam mun tag Allah na kam mun taga it no kam time men tagati time men tagati bas de ci xor daga ko man daga dingre wona me kutam mona to mun do gare mo gena iti yan daga Abu Hanifa haram mo ka ci daga adi ida sama ya tarir ita ni man ya ati bugo hankane ke ya kaf ida bato nyore men du dabari ni ay men du dabari na du bagasun be ya na ko ka dabari na du sarse na du wurni na le poro na du yankandi na nyille hey isi kike me gare mata non ken ken lantayna lew ati ken lantayna tiyo awati kam ke ga ke gara du daga non ni haklu ko arni ida ken ro alo shianu ngada me kita Abu Hanifa ti kumbana ona me misden no ona me kuta shia ko nyida gili fare ken no atan tan iti kumbana me misden no iti da sama agar ada yino ngani aken ya sudi to mo ani misel lakka aken di to hono mot ni ri hekke ngure adi re misel no gon iti kiya asudi to hono ngara misel lakka anke mbayda to holli misel no gon kiya ngani ati no adi faren ken no oda mo na di shianu suron to hono fayni iti keme gare faren ken shiya bayino imo ngudi ri menga ata oro jage diga me ko iti kitana wanto ko tay waro wanda me suru hillanda ada khalsinya khaliha ikapalle man khals ke ucinga dalla akapalle ma kala tin khalsi ngini akuti ata ma khalsi kini jaga khalsi ke ga ida meki ya kitana man kitana ndati ati honi mo ngati nda khalsinya khaliha de awa atim ma khalsi khaliha atanka ata ma khalsi khaliha ata ma khalsi khaliha ati okay bas ati kebe gati da khalsi ke khaliha atan da khalsi ke khaliha minne ati ke dingira hulane ittengure ati daga no ngani anna nyiller ati kebe agati da khalsi ke khaliha ke ati kinnan ta karage ken da kar wa ilo masala nami anyi wo mungu igada khalsi ke khaliha ke amungu uci kara kitana kini mon trompe ati uci nalla de harsa mari ati nolla de enne awalo tarakina ati nolla de ati kam no nolla angena ke go nolla ati go kasingina go awali ko do kiten do de kidi hara yo kem mun ngunde frank uci kara tarangani ati go kidal harsa de ati nolla de enne awali angala do gala din angala na dala de نعم كان يكون حكما يكون الله قال ولا ينشرون كان يعني الله عز وجل تي من دلن تكني دو كما نعم الذي ومن يدبر الامر كون هين يلان كوبنا فسيقولون الله ميغتي الله فقل ممرن ننتي افلا تتقون يلا قد كان الله ينقم قطن فذلكم الله ربكم كيف خبار السوسو إلا كبناكم فذلكم الله كن الله ربكم حكما الحق أنتم فماذا بعد الحق ما نغنى تنم بالكتا ننترني إلا الضلال كما نيميرا ديغامن كين سانكو ينا تنم كمبل إذا تنم كين نان تنترغنا أو هو هوندا هل بونو غوري سانكو ين فأنا تصرفون من نيغا كوبني باكا الله باتيغا كين كنا كذلك قد كلمة ربك كندو يمياني كما نديغا منا اغا تيمي منتا وجبي على الذين الله ديغان قننغا وجبي اغا يانغان قطن ديغا مي اغا وجبي يمون كما فسقوا كونغا فاسقاو أنهم لا يؤمنون نانتي كونغا كونو يندا تونغونيندي قل مامرا نانتي هل من شركائكم اكو كاير نو كودانغاني نانتي جيتا واغا كابال مو كودانغاني با من يبدأ الخلق سيربي لا تاغا نينجوبا خدا كو جلام كو غاني هاي غاني تيرني
هو أنا قد تغني بانك النبري با ثم يعيده أنا نيل كن تغني أنا سنقنا بوغ من نيل أساقني مغن قل الله أن ننتي قول ماما ننتي هل من شركائكم يلا خاكو بالي مكواني با من يبدأ الخلق كبرت تغني نيبا ثم يعيد وغايل نستغني كي ساغني مغن غدي قل ماما ننتي الله يبدأ الخلق ألا نتغني نيبا ثم يعيده alla ñille na tagande ke anaka kari naga sankoni yeke no gondi se sun daga no kota kama alla bana alla ka kappa men naga saga mo ne وأنا تؤفكون man ni ga koppe ne baka allah subhanahu wa ta'ala kendi قل mamran nanti هل من شركائكم yala kapalle mo aga daga ni ba من يهدي serebe ga kandandini إلى الحق kada tunga ba قل mamran nanti الله يهدي للحق alla kandandini ti tongunga de أفمن يهدي إلى الحق yala keto serebe ga kandandini kata tungunga أحق an yuttaba أن يتبع an qawana warro kiya batte ba amma la yahdi yala wala serebe kibe kan takandani kiwa sikki battendi geli hakis man kisma na sikki batte kan nyonkoton ah kira la sama fo ko ren ha إلا أن يهدى aga da ngana me kanda ay me mi da ngana giri batte ha mara melli ko xote chom adin kanya naga tahun lebih kali ini dilihat di kamar. Igara dalai ke tahun no ay tahu apa tiga yo sinu yo allah ay di ngero kaya ngero la ñu mana hina Eh? chali muri ina sa imina karawani Allah ke debe wa kono o wulli banke ma se no bantuni de kenne be khiliti ngi wa ha ma irgin ma bantuni ngayo ngare nga atin khiliti ngi ngam khiliti ngi ke kon ken khiliti ko jarangi e wakala mo de ma ko no dangan rahimahullah ati sinen nganay sinen ko ta hana ana leppa ko lebu ni de khile ken leppa ko lebu aga debe ke su yori ni kundu ana ka hu mena leer non ko ni ko le leppa ko lebu sine sutta ba ken de barna khile ke wayno ida ite juk sopi bakkano en harta khile ken atrani te ke ken dalla kundu ken be kaman ko dinjine zubantin dan tawba ya kunanu ka khile ke wayno Allah ngol yalan cinu ken Allah ti kebe akkanani ni aga soron ganna kille kan ka ana wara kiyama ten walla kebe gan takkanani ba فما لكم كيف تحكمون man na kida kam wana ga kiten kinni gida وما يتبع أكثرهم yo gabe ma ho batu إلا الظن agan tanda simman bane إن الظن لا يغني من الحق shay'an ndasimman qad karni tunguya anta tun ko na ndasimma abadan ndasimma awangara ndasimma gaban gabe mu su garante إن الله عليم بما يفعلون Allah kullu tuwana yani iga gollu me debarnde magani tuwatiyade وما كان هذا القرآن ke qur'ana manya an yuftara أن يفترى ina garan kutu nanti adamar mun nyanda dabari من دون الله nandangi Allah ya Allah tananya dabari kembeda ولكن تصديقا ladi الذي aganda honto mun tawnya kitabe kino ni bayina yade يديه kibi ga jomme na kanga kitabe benu ga dangi akane ada kunto ngondia وتفسير الكتاب ado fatam panci kitabe kiko na da fofo so fatam panci kitun karana su bangane na quran لا ريب فيه sikka sunta ken nonin من رب العالمين kitabe ke gini kele tago honon kamanya giri kenyere أم يقولون افتراه ma ikuntina muhammad e kitabe kudi tingren قل muhammad nanti فأتوا بسورة مثله gella ngana ga kudi tingre khana surata me har sura bani ga darti baka kitabe no وادعوا man istata'tum qara qirnin dan dabal sirosir kata dangani من دون الله gellallatna qaqat sirsuqi lalla na qaddema ana har sura bani qur'an sura de penni suratul kautsar ana harame de bat ndanna masalimatul kadhab alli nan diwado gar na hina ge kolgot ha kafir nu kuna dabarnya iti kafir nu kula ila congress qore ga akhirnan te qorna hayki qur'an ona ya muslimon khibara khana bote sutu ñano ko côté na mu khana bote sutu kedo la sama iti hawati daga nati muslimon kun hinu sikyani maga kun khana kati kumboro ni maga bane tan
qadi hera subon fere boni ho hana ke qur'ana ke kitabe ke namaga to ke aga imaga khamti da iti hogira kitabe ke bogna sidi he keni latamre idi ke tangante nyina gijimu no million ko tin jina gijime no angana no kusumabo ina wolwati nabga ke kun mona ya gamur ke aro juman challe juman ko daga kafirun torni sonno men amma da kande golni maka khadi na me hudnu kinga entri juma keni torno sinno sikandi ke alikaba ndagay alikaba makka keni sina here de barni alikaba pour pobom nga yanno mo be e gakat ni yellank tan kharabu ku iga ha iyo nengana kenye yorban jangana daga nengana wala nyaga nyaga no kubana da mo sunta yari ko fadi di pasi ang kana kita andang kudu presa tena kamunta ko dinesi ko dinesi antongo umari ba yari gulli setu waro no wadu ati tino tanna tribu suar tini tribu anga tribu re what ni kunta kita ko kunta kita Afrika ya den ogen tri lai tribu suar tini ba mangai mati ngada pera binin nyori na anya kananda ang ni presa nan an khoro jawa sa taki ba ku akadin wala ro kenya itu kuhinu sikima nakuto keni kuna ga heran da mench de barni ran tira ganoyi kayna heran da barni angana ta wonna bari urunga na ro ka ke mobile anga hibe wolo godni ken gonni ado qur'ana kharan kan na magasir ina heran da barni waken wala tele angana ta gel hu awaken allah gano le halan turni subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta ay makin wadu man istara'atu nam wadu man istata'tum min dunillahi qanan qirni hoga kata kaman killagalla qaddima nandangi allah ya in kuntum sadiqin gella kana tumde kana kaman kana qaddima qur'ana har sura bani jate walla nyaga allah gano le lan joni allah gana golle kira go dangan allah gana golle kira go dangan golle ko joppa do mi yello ngana ken do mi allah gana khalasi kam allah gana yam ko ma na